Broas guys, oh. Ayan, dami. Tapos na atong dari ice cream. So what's up guys, maghimo na patag content guys or video guys. Lisod kay mag una-una guys ug unsa atong himuong kanang video ba guys ba kay tungod kay kuan man ta kanang content creator man ta, so magkuang kita, mag-obliga kita nga makahimo kitag video sa matag adlaw guys karon natay may upload no. So karong adlaw guys ang atong video mukaon tag kanang kuan guys kining pan nga bruas no. Bruas baka naman kunya na po diri ice cream guys. So kining mga pagkauna guys mao ni ang nahabilin natong andam natong bagong tuig o New Year guys. So ato ning anam kaon karon mahurot na ni siya guys. So sa akong gikaingon guys, lisod kayo mag-isip og unsay atong himuong video sa matag adlaw no, kay syempre kuan na magita na ni ato maning gisudlan ning kuana butangan ning maging isang content creator. So mag-obliga kita makahimo tag video guys. So pasensya na kayo mo sa kong pagbisaya guys kay murag wa gini magkadimao ba. Unya guys, dako kayo og pasalamat sa ako mga solid supporters no nga permiging mutanaw sa akong mga video every time nga nag-upload sa ako sa akong YouTube channel o sa akong Facebook, sa akong mga friends, sa akong mga relatives. Daghang kayong salamat sa inyong tanan sa walang sawang pagsuporta sa akong mga video. Kay og dili sa inyo wa po ko diri ninyo dili po ko nyo makita diri sa matag adlaw sa akong YouTube channel o sa akong Facebook. Mao nga mao gini nga atong buhaton nga maghimo kita ning video kada adlaw guys. Padayon lang ta sa atong gibuhat sa atong mga obligasyon bilang usa ka content creator diri sa mundo sa social media guys, dahil once na ma-monetize na ta diri sa Facebook, naa maging kwarta diri, makakwarta man ta bisag ginagmay, at least ang atong kahago natay madawat, makakwarta ta bisag ginagmay, matigo man lang gyapon na guys. Mao nga kita giring mga baguhan sa Facebook nga nagsugod pa lang tag kanang kuano, padayon lang, walang tay kanang kuan, way surrender ba. Diretso lang atong paghimog mga video pag-upload guys sa atong mga Facebook o sa atong YouTube. Kay moabot ang panahon nga maging successful puta sa atong gihimo diri sa matag adlaw diri sa social media guys. Lang to guys, dili na lang gikaya na ko ni taso ning akong gihimong video karong adlaw guys, kay sa tinud-anay lang no. Lisod kay ko magunahon og unsay akong istorya diri sa akong pag voice over ba. Grabe. Naglisod gid ko guys ug unsay akong mga istorya diri sa pag voice over. Grabe magkuan ta ug unsa bay atong iingon. Mao nga dinhi lang kutob nga akong gihimo karong adlaw kanang akong video. Tanawan dis kong video, sige lang kong kaon kanang paano nga bruwas. Lami kayo, okay kayo. Okay guys, thank you so much guys sa inyong paglantaw no sa akong mga vlog, sa akong mga video. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Happy New Year na lang sa inyong tanan. God bless us all. Bye-bye.